This time check is brought to you by Sanacot. Calcium Sanacide Sanacot, a natural solution sa constipation. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Ayaw si Piata pagpaminaw sa Balitang Yutahon sa 7, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa Balitang Yutahon sa 7, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga @Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. That portion was brought to you by Sunsilk. Use Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo for lugay-ready hair with long-lasting fragrance. Unsay imong buhaton usa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw, mag-shower, mag-skincare o muinom og calcium sinucide sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinucide sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, sina all, may natural nga solusyon. Calcium Sinucides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sanacide Sanacot, a natural solution sa constipation. That portion was brought to you by Silka Orange Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. Ay, stinguwa na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang ako mga linabhan. Bitaw. Hahay, lain jud kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe, parihas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho jud to akong boss og baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa dunay hack ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya, ang among mga sinina, dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod, gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga mo hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-Downy nako. Di nako anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuo lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume, humot. Anak, even on heavy period days, you can confidently go. Let's go with the flow. Yes, girl. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow that's longer than Charmy regular pads to prevent leaks. And Cottony Soft with a quick absorb top sheet. You can walk it, work it, confident. Let's go. You got it. Let's go with the flow. Charmy Cottony Napkins for heavy flow. Let's go with the flow. Charmy Cotton Napkin for heavy flow. Let's go with the flow. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet at gamma na sangkap nito. Tunay original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the